Si Adan ug si Eva. Si Adan ug si Eva magkaligo. Ang edad nila kay 18 ug 16, mag-classmate sila. Naay isa ka adlaw wala sila'y klase. Naglaag-laag sila. Nagtula sila og dakpanay. Dayon sige kadaog si Adan. Unya kay hapon naman ni uli sila kay basig ug makasukan sila. Pag uli nila sa balay gipatrabaho dayon sila. Ni uli si Adan human niyag tabang kay Eva. Dayon pag uli ni Adan nikaon si Eva og natulog. Pagkabuntag ni mata si Eva. Naaman sila'y klase nagdali-dali og kaon. Unya pag-abot ni Eva sa balay ni Adan, niingon si Eva nga, "Hoy Adan, pagdali kay basin og malita." Pag-abot sa eskwelahan kay nag-istoryahan na sila. Nag-istoryahan na sila sa ilang kaag gahapon og nagkinataw-an na sila sa nahitabo kagahapon. Og giingnan sila sa maestra nga mohilom og nagsulat dayon sila og sulat-tunog nga kwento. Tapos ilang gisulat ang kaagi nila kagahapon. Gipa-check dayon nila tapos pagtan-aw niingon dayon sila na, "Uy, very good." Dayon nalipay sila.